Menta siapa yang start new video aku akan aku lebih berkait bela subscribe naga channel jangan but like menta new video ngan pen ip kumno pengen tanya ini tupia belum simple nam tak khyllung balai penai don penai menta ini tupia ilong besuk memenor kila bentan ada kidang sus dang ro lada pipai full ya kan tutorial jangan mpi la ben tanya ini tupia ilong besuk bah pengen tanya ta tang me he ni stang na ni video menta ni video showing instant na program da ni kusai ni du kusai petan ta menta ni stang ni video ku crochet hook da na program da ulai pensan milimeter ta menta ni stang na video showing instant video ni like magic ring na play magic ring yang pergi crochet haneu magic ring yang crochet art lagi chain darab crochet art lagi chain nang tada haneu wo double crochet way haneu art lagi chain yang mungkin kamu stitch teman tada tentang ada art lagi double crochet art lagi stitch jam tanan line saw sun drill nhau pra die pull, cut away, cut out. We are lines of sun renew dash pull, cut away, cut out. Mentang ada cut lino stitch, dan mentangin tanah ni kusai. Tan kantai teman tada ini bingilan chain atli we a ini we a ini balai de ini stitch peningkam ini slip stitch teman tani kerang peningkamnya ada teman tani ini yang atli chain the hang ne no stitch peningkom ina actually double crochet pane karang baar ina actually double crochet man kayem man stitch ani ina yang actually double crochet then ina yang actually double crochet continue kuni dalam apa ini bakun sempat typing ini kumno benar apa ini tene karang bapaan ada beliau double crochet ini last stitch teman-teman ini dan chain atli way ini balai deh ini stitch yang ini jerong ini ada slip stitch ini continue dengan chain atli antara ini deh ini double crochet yang atli kan mau ini mungkin kamu stitch ada bela atli ini the next stitch deh ini wo double crochet ini atli double crochet next day ngene wo double crochet next ini way tengin repeat kini biar ni ini way
ta continue kumni telapoi ni bakut sebatai BNP no benda mentane ngelapoi karang ko ba ai arlang ngelapoi karang balai tengah plate ni we double crochet the next step ini actually double crochet dah ni dah ni ban code be how we double crochet ni dah play actually double crochet ni code ni code sebenarnya we double crochet antara in slip stitch biang crochet actually chain ingin nak biang kumju in crochet actually double crochet agak juga yang next step ni ada ingin way double crochet way ada next ingin way double crochet dan ada double crochet actually agak juga yang then next ingin double crochet and next ingin way double crochet then next step ingin actually double crochet ada double crochet actually ini yang way double crochet and continue yang way double crochet the continue kumni ini actually double crochet next way double crochet actually double crochet way double crochet continue kumni delapoi ni karang berkadu spin BNP benar-benar ini ngadap ni karang besar we laisa ada beli actually double crochet nanti ada double crochet lagi jong actually next ini actually double crochet haju bagian stitch then next ini we double crochet and we double crochet kemau di bentuk kumni hanya pongi kedua hanya jom kat actually dan mentara nyong we are live ni balai ini slip stitch dan mentane dan tupia khyllung lai benai dan ro benai kelap yang udah minta yang ni khyllung dan next step ngin crochet yang chain actually nang tade hanida ngin tang weu double crochet ni tang weu double crochet ni karang ba ni karang basan ngin double crochet ba rokhoj ne rokhoj karang ngin be tang weu double crochet ngim dan kam shu ben increase ne ben khayang aim do ta ngin be tang weu ta continue kumne dan delapoi hani bakut yang sebatai BNP benar-benar mentane karang basan dan kita boleh atli chain hani ngena way double crochet antara ngin repeat yang juga ngilap yang kumjuhi ngilap yang way double crochet hani then next ngilap yang way double crochet next way double crochet next ngilap yang way double crochet mentane dan lightly double crochet nak kajong-kajong dan mentade ni ngilap yang actually double crochet nero actually ini actually double crochet then next ini way double crochet next ini yang way double crochet next ini yang way double crochet dan ada bela lightly double crochet nak kajong mana kayam ta ini yang actually double crochet ta continue kumni
dan telap ini bukut yang sebatai BMP no benar mentane ngeladap ini kerang pasang mentane ngeladap le lightly double crochet the next ini yang lightly double crochet yang tadi next ini double crochet dalam ini last stitch and that way double crochet nàng ta đã nhớ quay lại này trong những đẹp slip stitch dan tadi là đẹp cái kerang basan cái này cái tupia kalau biang nanti khyllung ke balai pernah dan tadi kerang dan kamu should increase nih ben kamu should increase ngan show time ben dan tadi kerang ban rio deh ngan crochet biang art lagi chain mau như chain nhưng khen cùng một stitch dan tadi ngan double crochet ngan double crochet bar khoi cùng nè hama lagi stitch này cái gì ngan double crochet cùng nè dan continue cùng nè nang ipiteng cùng nè dan telap ini bukun apa ini nang sebatai BMP no benar mentane ka rang bahan ring ladam dan strong way here stitch pengen half crochet dengan ini way double crochet nang tada dengan slip stitch no te hagani ka rang bahan ring udah yang ada ni dengan asli kici te mentane ka rang dah dan nama ni ka ada bit long ada ban increase long kan sudah bitang ke bandingin bit double crochet dah ni ngada ban rio dan kam hadu shipau round kamot sa sau round bangin crochet bikumnya single lebih way double crochet bikumnya dan terlalu kerong bashipau tang sebatai BMP kumno kan lah mentane ngal ada bedok kat round cut out dan mentada ngan ane karang ka bakat lai de ngan change ksai no tene ksai rang ada kat lupa teman tane da shopping in the slip stitch mentane ada slip stitch ngan change ngan ada ksai rang sa antara yang chain atli in the ladder chain atli ini ada instant benar front post ngin crochet command baca dia nanti ngin crochet command nah tadi ngin crochet dia ngin crochet command nanti ngin crochet dia crochet command antara crochet dia antani ini lagi front post back post dan continue kumni ini front post back post dan lapo ini kerang dan lapo ini sebatai BMP no benar mentane ngelapai kerang bakat lai ngada blend front post sementara ingin dan sunut back post
Number back pulls, hane pangilian chain atli, ngine slip stitch. Tara ngine pang chain atli. Then ngine pang kuni hidden, ngine crochet na kaman. Ada ngine crochet sedian. Crochet na kaman. Then ngine back pulls. The continue kuni. Ini kan pernah batangan ya karena tangan telapai taka kum jimbiang tak tupia nam taki khyllung ga jinjrok tangan sa bedi BRP no benda. So way line so độ sau rong lên sun rong dan ngay pi brokai players to any video baik ngandala dep tupia baik kan no jing internet ini ro pila ban shnahi ini ngashu shnahi dan kan no jing internet la dang yo ban phong hi na ban yo ban than hi tupia jing khlung da tangom neng ai pi play pi brokai ba pe ini video jonga ba like subscribe ini channel jonga namne next video man sai kai biang tu ki design dan mentang Spanish tang is simple tupia ba simple pengin than nam taki khlung ki balai banai dut banai bishi goni pi brokai